Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang kepada semua pendengar-pendengar setia Bursa Cik Chat Anjuran Smart Saham. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini. Ini merupakan sesi saya yang saya pun tak ingatlah, 5 ke 6 ke 7 ke. Okey, last topik saya bawakan last month, lebih kurang last month pun pasal kripto juga. So hari ini pun saya akan bawa topik berkenaan dengan kripto. Tapi hari ini agak lain sedikit. So saya akan membuat topik yang agak basic. So berkenaan dengan crypto dengan fiat money. Okay. Sebab saya yakin masih lagi ramai yang agak kurang faham, kurang tahu apa sebenarnya cryptocurrency itu. So it's okay. So kita boleh sama-sama belajar dekat sini. So sebelum saya mulakan, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan like, komen dan juga share kepada semua rakan-rakan kita supaya ramai-ramai dapat dengarlah terima manfaat ilmu yang percuma ni. Kita beri dalam seminit 2 lagi sebelum saya mulakan. Dan sebelum sementara kita menunggu rakan-rakan kita, so apa kata kita tengok dululah apa jadi dekat market hari ni. Sekejap. Kita buka trading view. Kita tengok sekejap KLCI. Kita tunggu rakan-rakan kita. Kalau kita tengok KLCI hari ni secara daily basis masih merah merah dekat sini. Dan last saya punya top saya ingat lebih kurang dalam 17-18 Mei saya lebih kurang, so somewhere here. Dan masa ni pun saya dah ada cakap expected untuk KLCI akan remain sideway. Bagi saya sampai selepas, mungkin boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh scroll balik dalam page Smart Saham dan lihat baliklah video saya yang lepas mengenai crypto, adakah stock market masih relevan atau tak. Sampai terlepas boleh lihat balik di page Smart Saham, scroll balik ke bawah. So masa tu saya ada highlight yang saya punya expectation KLCI akan remain sideway, so which is true lah. So masa saya cakap tu dari sini, so selepas tu turun sekejap, so naik balik dan dia play around 158 ni lah. So in overall dia still sideway lagi. So tu untuk KLCI lah. So tapi topik saya pada hari ni not really about KLCI. Kita akan bercakap tentang cryptocurrency dan juga fiat money. So saya rasa saya boleh mulakan dulu saya akan mulakan terus. So presentation saya malam ni akan ada 4 bahagian. So pertama akan introduction kepada dua item ni, crypto dan juga fiat money. Kedua saya akan terangkan how it works, how crypto works dan how fiat money works. Yang ketiga saya akan cakap mengenai pro and cons for both, pro and cons crypto dan pro and cons fiat money. Dan terakhir, which is apa yang penting untuk kita, so kita nak pilih crypto ke ataupun fiat. So kita akan discuss sama-sama dalam sesi kali ini. So tanpa membuang masa, saya rasa saya mulakan dulu So sebelum kita pergi lagi detail, so kita nak kena faham dulu lah. Kita faham dulu apa itu fiat money dan juga apa itu cryptocurrency. So mungkin para pendengar boleh berikan sedikit komen. So apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham mengenai fiat money dan juga cryptocurrency secara mudah je lah, secara general dia. Letakkan di ruang komen. Tuan Adli Ishak, descending triangle tu, saya rasa ni mungkin refer kepada KLCI tadi Tuan Fairuz Afek, market masih berdarah. Tuan, KLCI masih berdarah. Tapi kalau kita tahu cara dia, insyaAllah masih boleh buat duit
kita kena guna strategi yang sesuai lah bila market berdarah. Okay. Puan Syamil Fakri, berapa lama tu sideway? Berapa lama tu tak boleh nak anggap, tapi saya expect selagi tak ada catalyst yang membolehkan market kita naik, selagi itulah dia akan remain that area lah. Okay, remain that area. Sama ada menunggu catalyst yang baik ataupun catalyst yang tidak baik untuk sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay. Okay, saya dah dapat sikit jawapan berkenaan soalan saya. Tuan Syamil Fakri, crypto digital asset. Okay, Tuan Adli Ishak, fiat money, currency, crypto commodity. Okay. Tuan Nick, analog versus digital. Okay. Tuan Adi, Tuan lah saya sebut Tuan Adi, fiat money, duit tak ada sandaran. Okay, itu pun salah satu benda yang saya akan discuss pada malam ni. Okay. Tuan Lukman Arif, fiat money, legal tender. Okay. Tuan Syamil Fakri, fiat money, government link money. Okay. Okay, bagus nampaknya kebanyakan pendengar-pendengar saja chat ni memang mempunyai, saya boleh cakap mempunyai ilmu background knowledge yang agak bagus. So which is good. So which is an important part lah, salah satu important kriteria sebelum kita nak invest ataupun start trade. Dalam mana-mana market pun, dalam mana-mana instrumen pun, first kita kena faham what is it about, apa yang berlaku di belakang, apa benda sebenarnya kita nak invest, apa benda sebenarnya kita nak trade, apa yang menggerakkan dia, apa yang membuat sesuatu instrumen itu terjadi. Okay. So berdasarkan komen-komen yang saya dapat kat sini, saya dapat jatakan yang alhamdulillah lah. Okay. Kebanyakan daripada kita dah ada background knowledge yang quite good. Tapi kita kena faham, ramai juga kawan-kawan kita yang masih belum faham, masih belum ada basic knowledge. So which is now is a good time for me to explain about this. Okay. So sebab tu saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, keep sharing, okay? Keep sharing supaya ramai lagi rakan-rakan kita yang berminat untuk invest, berminat untuk trade. So faham apa yang kita nak invest atau trade, apa yang kita nak letak duit dalam tu. Okay. Okay, Tuan Faiz Wahab, Pilot Capital Money. Okay. Wan Yanjo, fiat money value given by government, no intrinsic value. Okay. Dengan jawapan memang betul lah. Okay, kita tak apa, kita ikan rakan-rakan yang lain. So, fiat money ni secara mudah, bahasa ringkas dia, bahasa cakap apa, layman terms dia, adalah duit yang sekarang kita gunalah dalam medium transaction kita harian. Okay. Kita beli barang, sama ada dekat Shopee ke, kita beli barang kat kedai, kita beli kita bagi duit raya. Okay. So semua tu in general adalah fiat money. Okay. Sama ada ringgit Malaysia, US dollar, British pound sterling, susah nak sebut pound sterling, ataupun Thai baht atau Singapore dollar or whatever is it. Okay. Semua tu adalah fiat money. Okay. Semua tu fiat money. Dan seperti apa yang dinyatakan oleh rakan-rakan kita di ruangan komen, okay. So fiat money ni dia tak backed by any commodity dan dia issued by government in general. In general, saya cakap pasal secara kasar lah, supaya kita mudah nak faham. Okay. So sebab tu kalau kita tengok fiat money ni, every country dia ada nilai yang tersendiri, dia ada how to say, mata wang tersendirilah. Okay, contoh Malaysia, ringgit Malaysia, US, USD, UK, pound sterling. Kalau Europe, dia pakai euro. So sebab apa? Sebab semua duit ni, semua fiat money ni, dia issued by government. Okay. So bila dia issued by government, secara mudahnya, so semua tu dalam bidang kuasa government untuk menetapkan nilai sesuatu duit tu lah. So of course kalau kita memerintah, kita ada kuasa dalam sesuatu negara, of course kita nak namakan currency itu currency yang berkaitan dengan negara kita. Okay, secara mudahnya.
Tapi kalau tuan-tuan dan puan perhatikan, ada juga negara-negara yang dia tak pakai pun negara dia sendiri, okay? Negara dia sendiri punya currency, dia pakai global punya currency lah, okay? Ada negara yang dia pakai USD, contoh Vietnam, Vietnam dia pakai US dollar secara besar lah, dia pakai US dollar dekat Vietnam. Dan juga contoh Zimbabwe, okay? Dan Zimbabwe tu saya akan explain lagi detail lah apa yang berlaku dekat sana, okay? So disebabkan dia tak backed by any commodity. Okay, untuk bagi sesiapa yang belum yang masih kurang faham, komoditi ni contoh dia macam emas, okay, gold, silver, metal, minyak, okay, crude oil, palm oil, and banyak lagi lah, and so on. So fiat money ni dia punya nilai dia tak disandarkan kepada apa-apa komoditi. Dia tak sandarkan kepada emas, dia tak sandarkan kepada minyak. So kalau cerita pasal dulu, yes, USD pernah disandarkan kepada emas, tapi sekarang tak lagi. So manakala sekarang duit fiat money ni dia tak disandarkan kepada apa-apa komoditi. So macam mana value tu boleh dinilaikan? Okay, macam mana kita dapat value tu? So mungkin tuan-tuan dan puan-puan, okay, saya yakin sebahagian ataupun kebanyakan dari pendengar mungkin dah tahu. So mungkin boleh share, okay, macam mana, soalan saya, macam mana fiat money ni ada value padahal dia tidak disandarkan kepada mana-mana komoditi. So dekat mana value tu dapat? Okay, sebentar dah tunggu jawapan, saya baca ruangan komen dulu. Okay, Tuan Afiq Iza, betul, Vietnam and certain parts of Indo pakai USD. Betul sebab ada beberapa sebab lah kenapa certain country tak guna currency dia sendiri, which one of it mungkin pernah berlaku sesuatu. Okay, contoh, saya bagi contoh Zimbabwe, which saya akan display detail sekejap lagi. So Zimbabwe dia pernah ada dia punya currency sendiri, tapi due to some conflict, due to some incident happen, so menyebabkan duit dia dah tak laku, so dia terpaksa pakai US dollar. Okay, salah satu contoh lah. Okay, so Tuan Yanjo, interest rate. Tuan Firdaus Syafiq, crypto boleh consider as asset class tak? Okay, Tuan Lisa, saya bukan speaker. Okay, Tuan Lisa dah jawab. Okay, jawapan dia boleh. Okay, so interest, Tuan Afiza interest, Tuan Amirullah interest. Tuan Adi semua, dollar value as per market versus value. Okay. Okay, secara jawapan dia, secara mudah dia, secara bahasa layman terms dia, okay, duit ni, fiat money ni, actually saya ada jumpa jawapan ni dekat atas lah masa awal saya tanya soalan ni. Okay, duit ni sebab dia so-called legal tender yang issued by government, so value tu actually of course banyak faktor kita kena tengok lah, tapi secara general, secara kasarnya, secara layman terms dia, value dia dapat purely, not purely lah, dapat daripada negara tu sendiri, daripada government tu sendiri. Okay, sebab siapa yang keluarkan fiat money ni? Duit negara tu sendiri, government tu sendiri. So government tu sendiri yang akan control macam mana dia nak control value currency dia sendiri. Okay, which saya akan terangkan lagi detail sekejap lagi. So itu secara general ya. Okay, so itu about fiat money. Okay, dan cryptocurrency pula, kita pergi pada crypto. Cryptocurrency, so macam kita tahu cryptocurrency ni adalah digital currency dan dia issued by decentralized distributed computing, which lain daripada fiat money. Fiat money dia ada centralized. Kalau macam satu negara tu dia ada centralized bank, kalau macam kita bank negara lah. So it's controlled by centralized system, which is central bank. Tapi kalau cryptocurrency is different, dia ada decentralized system, dikawal oleh satu mekanisme komputer yang agak complicated,
which saya rasa ini bukan the right place untuk terangkan lah, agak detail, tapi sekejap lagi saya akan terangkan secara visual perbezaan antara centralized dan decentralized. Okay, so dan salah satu contoh crypto adalah macam Bitcoin, Ethereum, Ripple, okay, dan banyak lagi. So kalau kita dengar Bitcoin tu adalah a part of crypto, okay, sebab saya yakin mungkin kebanyakan dari kita, terutama yang masih baru dalam dunia cryptocurrency ataupun masih baru dalam dunia pelaburan, masih tak, setiap kali kita dengar crypto, kita akan ingat Bitcoin. Itu kebanyakan orang akan assume actually Bitcoin tu a part of cryptocurrency, dan banyak lagi cryptocurrency yang lain seperti Ethereum, Ripple, okay, Tether, banyak lagi lah, saya tak boleh kat sini. So kat sini kita kena betulkan kita punya basic. Again, saya nak ulang supaya kita faham. Bitcoin is a part of crypto, tapi dia bukan Bitcoin tu sahaja yang crypto. So banyak lagi yang lain. Cuma Bitcoin ni famous sebab dia yang first initiate lah sistem ni. Dia yang pioneer, orang cakap pioneer. So sebab tu Bitcoin agak famous compared to others. Okay, so far so good . Okay, tu sedikit sebanyak tentang intro antara crypto dengan fiat money. Okay. Okay, so saya akan pergi kepada how it works, okay, how crypto works dan how fiat money works lah. Okay, so saya akan tunjukkan secara visual, tetapi high level sajalah. High level tentang macam mana fiat money system works dan macam mana cryptocurrency works. So that kita boleh faham kenapa cryptocurrency ni boleh wujud, kenapa orang nak sangat wujudkan cryptocurrency ni, dan kenapa banyak yang kita dengar crypto ni future kan. Crypto ni orang cakap ada future yang ada bright future lah, orang cakap selalu orang cakap macam tu. Dan juga ada orang cakap crypto ni dia sedikit sebanyak mengganggu sistem financial kita yang sekarang, which is banking system, which is yang menghasilkan fiat money lah. So kenapa orang cakap macam tu? Okay, saya akan terangkan sedikit . So kat sini saya akan buat sedikit lukisan. Okay, saya whiteboard. Ya dulu. Okay, boleh nampak whiteboard ni? Okay, so sekarang kita pergi kepada first tadi okay. So basically dalam fiat system ada satu sini besar, ini adalah centralized centralized bank. Maaf kalau buruk, centralized bank. So saya pakai color lain pula. Dan dekat centralized bank kita ada bank-bank yang lain lah yang wujud dekat contoh kat Malaysia. Contoh ni Bank M, Bank C, Bank U, Bank C sekali lagi. Okay, bank yang lain lah. So dan lepas tu tukar color lagi. Okay, ini adalah manusia ini adalah rakyat, pun pengguna-pengguna kita lah, maksudnya kita pengguna duit. Okay, so okay, kan ada. Okay, so sorry. Okay, dalam fiat system, okay, saya terlupa satu lagi, ini government. Okay, maaf lah tulisan buruk, cakap tulisan buruk ni pandai.
Sebab tu saya saja buat tulisan saya buruk supaya saya jadi pandai. So lawak hambar tak apa. Ni government secara high level saja. Of course banyak benda yang actually kena consider seperti reserve and what's not. So tapi tu terlampau detail. Saya akan pergi yang high level version supaya kita boleh faham antara fiat, macam mana fiat system work dengan crypto work. Okay. So government akan so-called bagi instruction dekat bank untuk hasilkan duit lah. Okay. So setiap bank yang wujud dekat Malaysia, saya ambil example Malaysia akan ada hubungan dengan central bank. Okay. So for example, pakai color apa? Ni. Okay. Let's say ni Okay. Ni Abu nak keluarkan duit, Abu nak transfer duit dekat ni Ahmad. Okay. Nama tipikal je. Abu nak transfer duit dekat Ahmad. Ni Abu, ni Ahmad. Okay. Tapi dekat tempat Abu ada bank M saja. Okay. Dan tempat Ahmad ada bank C saja. So Abu pun transfer duit dekat bank M. Okay. Dan Ahmad nak keluarkan duit dekat bank C. Okay. Ini kita assume dia buat online transaction. Okay. Ini cuma saya nak tunjuk apa yang berlaku di sebalik tabirnya lah. Okay. So Abu akan transfer dekat Maybank untuk menggunakan, saya dah sebut nama pula. Okay. Abu menggunakan platform M untuk transfer ke, saya punya pen, untuk transfer ke Bank Ahmad, which is Bank C. Okay. So dengan menggunakan platform Bank M, Abu transfer duit dan duit ni akan pergi ke Bank Negara dulu lah. Akan pergi Bank Negara dan Bank Negara akan pergi ke Bank C sebelum sampai ke Ahmad. Okay. So ini secara kasar lah. Of course in reality, in practical wise, apa yang berlaku secara praktikal, dia tak adalah duit tu betul-betul flow macam ni. Okay. Dia of course dalam setiap bank ni pun dia akan ada duit dia sendiri kan. So dia boleh dia bagi dulu. But this is what will happen in the back lah. Okay. So nak tunjukkan untuk Abu bagi ke Ahmad, Abu menggunakan platform dia dan bank M akan through ke central bank, dan central bank akan through ke bank C sebelum sampai ke Ahmad. So nampak kat situ ada kalau ini senang gerak. Okay. Nampak kat situ ada orang panggil orang tengah, which is central bank. Okay. Ni orang panggil middle person. Okay. So kita tak boleh straight macam ni. Dia pergi sini, dia pergi sini. So ada middle person ni lah salah satu sebab kenapa kenapa certain people nak mewujudkan cryptocurrency. Okay. Nak menghilangkan tugas orang tengah, nak menghilangkan ada middle person bila kita transfer duit. Okay. Itu adalah salah satu vision, salah satu apa yang inspired creator crypto ni untuk menjadikan cryptocurrency ni as a main currency. Something like that lah. So untuk menghilangkan orang tengah. Okay. So itu salah satu sebab pertama. Sebab kedua, kenapa orang beria sangat nak legalizekan kripto, nak meluaskan penggunaan kripto adalah sebab yang ni Ni sebab dia, sebab kedua. Okay, sebab macam saya cakap tadi, dalam sistem fiat, okay, government has the right to instruct, in general, government has the right to instruct central bank untuk print money. Okay, so maksud dia, kalau government boleh instruct bank untuk print duit, so maksudnya ada limit ke tak ada? Okay, cuba tuan-tuan dan puan-puan jawab. Okay, tuan-tuan dan puan-puan rasa macam mana? Okay, kalau government ada hak untuk instruct bank print duit, so actually dia ada limit ke tak untuk keluarkan duit? Okay, sementara tunggu jawapan bagi saya minum dulu.
Dan kalau tak faham boleh letakkan dalam komen. Saya tengok balik lukisan saya ni kelang kabut pula. Sebab pakai digital pen, so dia agak sensitif lah. So senang sangat bergerak. So itulah, selalu orang macam itulah kalau buat lukisan buruk banyak alasan. Tapi kalau tak faham lukisan ni tak apa, boleh bagi tahu, so saya boleh ulang balik lah, tak ada masalah. Okey, Tuan Salman Yusof tak ada limit. Tuan Alfida unlimited. Tuan Akmal tak ada limit. Tuan Nek ada. Tuan Afiza Central Bank kawal limit. Tuan Muhammad Arsyad ada limit bergantung pada inflation. Okey. Tuan Yanjo, limit based on flow of goods and services. Kalau tak ada limit dan hyperinflation happen. Okey. Saya boleh kata semua jawapan betul. Okey. Semua jawapan adalah betul. Walaupun berlainan jawapan, tapi actually semua betul. Okey. In general, cara good practice dia, macam Tuan Afif cakap, actually central bank boleh kawal limit, okay? Tapi itu as a good practice lah, okay? Tapi macam kita tahu, in the end it's up to the government, okay? The government can instruct the bank to print money, okay? Let's say lah kalau government tu cakap apa, kuku besi ke apa kan, so dia boleh nak push central bank dia untuk print more and more money, which is not a good thing. Okay, macam Tuan Andrew cakap, kalau tak ada limit, then hyperinflation happen. Betul. Okay. Cakap pasal ni, actually kalau masa saya kecil-kecil dulu, saya pun terfikir juga. Kalau kita boleh print duit, I mean kita tu manusia general lah, government ke central bank ke, masa saya kecil saya tak pastilah siapa yang boleh print, tapi saya tahu duit tu boleh di print. Okay, so kalau duit tu boleh di print, kenapa tak government just instruct bank print je lah duit, betul tak? So tak adalah orang miskin, so print duit banyak-banyak, bagi dekat semua orang miskin ataupun semua rakyat. Okay, dan semua orang tak payah kerja, semua orang tak payah susah cari duit. Okay, semua orang just depend kepada duit yang bank print untuk hidup. Okay, kalau itu dulu yang saya fikir macam itulah. So saya pun macam cakap apa, memang mencari jawapan lah. Mencari jawapan, saya fikir macam bukannya susah nak buat benda tu, kenapa nak hold, kenapa nak tahan penghasilan duit kertas ni. Benda tu print je kot, tekan printer, sokong printer lah, printer dia besar lah, tekan printer, duit jalan, okay, kasih kat semua orang, so semua orang ada duit, so tak payah kerja, betul tak? So actually secara general memang, not general lah, secara logik kita fikir macam tu, tapi actually it's not. Okay, sebab apa? Actually sebenarnya benda ni dah berlaku dekat Zimbabwe. Okay, Zimbabwe. Okay, mana saya nak tukar balik screen. Okay, so kita tengok benda ni pernah berlaku. Okay. It's not easy being a dictator. For one, there's a lot of other people around you who would love to be you, so you're constantly worrying about staying in power. Navigating the gray area between political rivals and political allies is a total headache. Plus, there's all those pesky people who you're supposed to be in charge of. How to give them as little as possible without inciting rebellion is a never-ending balancing act. Robert Mugabe, the president of Zimbabwe, was facing these problems around 2000. He needed money to bribe his enemies and reward his allies. Unfortunately, he had taxed pretty much everything there was to tax, and his policies had scared away investors. The economy wasn't doing well, and his people were unemployed and hungry. So, where to get the money? Well, one of the perks of running a country is that you get your very own money-making machine, the printing presses. So, in a pinch, you can just print more money, which is exactly what Mugabe did. The newly printed money didn't increase productivity in the Zimbabwean economy, and there was no new investment, so the economy couldn't produce more goods.
In effect, you had more money chasing the same goods. More money chasing the same goods meant that the purchasing power of the Zimbabwean dollar fell. You needed more dollars to buy the same stuff as before. In other words, as the newly printed money began flooding the market, prices began to rise. Prices began to increase at a rate of about 50% a year, and that was only the beginning. As prices rose, the government had to print even more money to buy just as many goods as before. And so they did. And that is how things got out of control. The faster prices rose, the more money the government printed. And the faster prices rose. A feedback loop. By 2001, prices were rising at a rate of 100% per year. By 2002, 200% per year. 2003, 600% per year. By 2006, prices were rising at over 1,000% per year, and it cost 417 Zimbabwean dollars to buy toilet paper. No, not per roll, $417 per sheet. Money was devaluing so quickly that the money you had in the morning would be worth quite a bit less by the evening. So people were trying to get rid of currency as soon as they got it. Zimbabweans became millionaires, but unfortunately, $1 million Zimbabwe dollars might buy you a chicken, if you were lucky. And still the government kept printing money, and in higher and higher denominations. $1 million notes, 100 million, 10 billion, $100 billion notes. In 2008, prices started rising by thousands of percent a month, and the government started printing $100 trillion notes. At the height of this feedback loop, prices were increasing at an astronomical rate of 7.6 billion% a month, and $1 would get you, well, we're not sure how to say it, but this many Zimbabwean dollars. By the end of 2008, the Zimbabwean dollar had effectively ceased to exist, and Mugabe had no choice but to legalize transactions in foreign currencies. The Zimbabwe hyperinflation was over. Hyperinflations have occurred in other countries such as Yugoslavia in 1994, China in 1949, and Germany in 1923. As in Zimbabwe, these hyperinflations were caused by governments that were desperate for cash, but with few means to raise funds except the printing presses. The Zimbabwe hyperinflation also illustrates a more general principle that we will be exploring and testing in greater detail in upcoming videos, and that is, inflation is caused by increases in the supply of money. You're on your way to mastering. Okay. So dia sedikit sebanyak saya cakap tadi. Okay. Actually tak bagus sebenarnya kalau boleh print banyak-banyak. Okay. Even though kalau kita fikir secara logik akal, lagi banyak duit keluar, patutnya lagi senang lah semua orang kan. But actually, it's not work that way lah. Jadi bila lagi banyak keluar duit, so akan menunjukkan inflation yang lagi, kalau teruk, kalau tak dikontrol macam Zimbabwe akan jadi hyperinflation. Okay. Sampai duit dia tu punyalah tak bernilai. Okay. Sampai terpaksa bila kata lupuskan duit tu, dan jangan terpaksa guna US dollar. Menunjukkan cakap betapa bahayanya kalau just print duit tanpa ada kawalan. Okey, dan ini merupakan salah satu, macam saya cakap tadi, salah satu sebab kenapa people are very inspired untuk menjadikan kripto ni sebagai alternative currency ataupun nak jadikan towards main currency, sebab untuk cryptocurrency tak ada orang yang boleh kawal, okay, dan tak adalah wujud print duit, print currency yang berlebihan. Okay, itu sedikit sebanyak visualization macam mana fiat money system works. Okay, saya akan pergi macam mana visualize macam mana crypto works. Okay, tapi sebelum tu kita pergi sama pesanan penaja dulu. Okay. Okey, kembali lagi kita. Okay, jangan besar je chat. Okay, tu video tadi menunjukkan seks banyak lah. Kalau bagi yang berminat nak tahu, benda Wyckoff ni kan, tu video tadi ada tentang seks banyak. Okay,
kita kembali kepada kita punya diskusi. So tadi saya terangkan secara visual macam mana fiat money system works. Okay. So sekarang saya akan buat secara visual juga macam mana cryptocurrency system works. Again, secara high level saja, dengan membuat beberapa exclusion dalam saya punya visualization sebab nak bagi kita senang faham. Okay. So saya kembali kepada whiteboard. Okay. Okay. So saya ulang balik saja. Saya repeat sekejap. Sikit. Okay. So macam saya cerita tadi, kalau fiat system untuk pengguna transfer duit, untuk Abu transfer duit, dia perlu melalui bank dia. Bank dia akan pergi ke central bank akan pergi ke bank receiver, barulah receiver boleh dapat duit, which is ada orang tengah. Dan itu sebab pertama. Sebab kedua, government has the right to instruct central bank untuk print money. Okay. So macam saya cerita tadi, dua benda ni lah yang menyebabkan people are inspired to make cryptocurrency as an alternative currency. So macam mana pula crypto ni works? Okay. So saya ini clear all rows. Okay. So kita pergi ke okay. Untuk crypto, okay, saya mula. Okay, untuk crypto, let's say tanda kasar dia ni Abu, ini Ahmad, okay. Okay. Untuk Abu transfer ke Ahmad, Abu hanya perlu bagi signal ke sistem dan sistem akan terus transfer ke Ahmad. Okay. Ini sistem lah bahasa mudah dia, sistem. So Abu akan bagi ke sistem, transfer ke sistem dan sistem akan transfer ke Ahmad. Itu sahaja. Okay. Kalau macam kita tadi, kalau fiat money, Abu kena pergi ke bank dia pergi ke bank negara, dan negara pergi ke bank Ahmad, baru bank Ahmad transfer duit ke Ahmad. Okay. So crypto, it just work, Abu bagi ke sistem, sistem bagi ke Ahmad. Okay. Dan sistem ini tidak dikontrol oleh mana-mana, not controlled by any agency or institusi or apa-apalah, okay, government ke apa. So kalau sistem ni tak dikontrol oleh mana-mana entiti, adakah bagus ke tak bagus sebenarnya? Selamat ke tak? Okay. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Okay. Kalau sistem kripto ni, dia kalau tak ada kontrol, sebenarnya selamat ke tak? Okay, boleh jawab di ruangan komen. Okay, sebelum tu saya boleh fokus di komen yang lain. Tuan Hafiz Izzah, habis semua spend duit dan minta lagi. Betul. Itulah akibat kalau kita print banyak sangat duit. Okay. Pernah ada sejarah kat Europe juga overprint. Okay. Mungkin banyak berlakulah dekat sebelum ini. Even kalau kita belajar sejarah dulu, negara kita pun pernah mengalami duit pisang. Saya duit pisang. Apa istilah dia? So which is quite of almost similar. Kita terprint lebih duit menyebabkan berlaku inflasi. Okay. So menangkan tadi siapa yang dapat menjawab soalan saya. Okay, actually sistem ni memanglah dia tak dikontrol dengan mana agensi ataupun institusi atau government, tapi sistem ni dikontrol oleh a very complicated
mathematical, okay, what did you say? A very complicated computer punya system which is not centralized, which is sistem tu terhasil daripada few, not few lah, a lot of system that agree with each other. So maksudnya tak ada siapa yang major, tak ada siapa majority lah. Okay, tak ada siapa yang majority. Okay, cara mudah dia lebih kurang, let's say this is the system integrator, system integrator. So dia orang punya bahasa mudah je lah, dia orang punya apa yang dia orang create ni, okay, inilah a combination of them yang menghasilkan satu sistem. Okay, banyaklah, actually banyaklah. A combination of them ni yang menghasilkan satu sistem, dan mereka ni tak kenal each other pun actually. Okay, A tak kenal B, B tak kenal C, C tak kenal D, D tak kenal A. Mungkin boleh kenal lah, tapi sebab terlalu banyak, diorang tak kenal each other pun, tapi ada satu sistem yang membolehkan mereka ni agree with each other dan membentuk satu sistem di mana sistem ni boleh kata selamat dan tak boleh ditipu. Okay, tak boleh ditipu ni maksud dia macam duit fiat money, government ataupun bank, dia boleh je nak print sesuka hati dia kan. I mean kalau dia nak lah, of course it's not a good practice, tapi orang boleh je tekan button print tu untuk print. Tapi untuk crypto, benda tu tak akan terjadi, sebab kalau ada orang yang nak buat baru, sistem ni akan reject lah, so-called reject, sebab tak cukup kriteria. So sistem ni lah yang dipanggil sebagai blockchain. Okay. So yang orang sebut blockchain tu, blockchain ini adalah sistem yang menghasilkan kripto, yang menghasilkan digital currency, which is sangat complicated. Okay, mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh cuba Google atau YouTube lah macam ni blockchain ni. Okay, memang sangat complicated, dan bila kita tengok memang agak susah sebenarnya orang nak play around. Okay, agak susah orang nak tipu, sebab sistem tu perlu di-agree oleh every party. Okay, saya rasa saya mungkin tak ada masa yang panjang untuk terangkan macam mana sistem ni. Lain kali lah Okay, macam Tuan Afizah cakap, ada transparansi. Betul, sistem blockchain ni dia ada transparansi. Okay, setiap orang yang membuat transaksi di blockchain, semua orang akan dapat. Maksudnya masuk dapat tu maksudnya dia dapat info. Okay, contoh ni Abu Ahmad, saya ada Ali. Okay, Ali laki je, perempuan pula Siti. So let's say Ali transfer Siti, so Siti transfer Ahmad, Ahmad transfer Ali. Okay, semua transaction yang berlaku dekat sistem ni, sistem integrator ni akan dapat. Saya panggil sistem integrator lah Okay, semua sistem integrator ni akan dapat. So dan untuk berlakunya next transaction, semua sistem integrator ni kena approve. Dia kena approve. Baru sistem tu berjalan. Otherwise, let's say ada orang nak cuba main tipu, seorang je approve, ni tak approve, memang tak akan jadi. Transaksi tu tak akan terjadi. So itulah sistem yang mereka buat untuk pastikan ada transparansi dan juga tak ada penipuan yang berlaku. Okay, cara kasar lah Okay, so far so good. Okay, saya pergi ke slide kembali. Okay, itu sedikit sebanyak macam mana cryptocurrency system work dan juga fiat money works. Okay, so apa pro and cons step 1? Okay, berdasarkan apa yang saya cerita tadi, so this is the summary apa yang major difference lah between those two. Okay, Bitcoin, okay, saya ni yang saya jumpa dekat salah satu website which is quite good actually. Tapi dia tunjuk Bitcoin lah. Of course Bitcoin ni mewakili kripto. Okay, dan macam saya cakap tadi, kripto ni ada banyak jenis. Okay, so first different dia,
crypto ni dia created by decentralized computing macam saya terangkan tadi, where fiat money pula dia issued by government, dan crypto ni dia governed by majority rule, network consensus. Ni macam saya cakap tadi, sistem integrator tu mereka perlu semuanya bersetuju baru boleh terjadi. Okay. Untuk fiat pula dia governed by a central bank only. Okay. Then crypto transaction between two parties boleh berlaku tanpa ada orang tengah. Untuk fiat dia memerlukan orang tengah, which is bank, central bank lah. Okay. Dan crypto dia boleh berlaku dengan sangat cepat berbanding dengan fiat money. Usually kalau international memang take few days, dan kalau dulu-dulu siapa ingat even kalau transfer between bank pun panggil intergiro, tak saya intergiro tu pun ambil masa 1-2 hari. Sekarang dia baru dah terus immediate kan. Kalau dulu macam daripada Maybank nak transfer ke CIMB memang makan masa jugalah. So ini adalah major difference lah between crypto dan juga fiat money. Okay. So itu sedikit sebanyak mengenai crypto dan juga fiat money. So the million dollar question is, okay, so kita nak pilih crypto ke fiat? So tuan-tuan dan puan-puan pilih apa? Pilih crypto ke pilih fiat? Okay, saya pergi ke ruangan komen sekejap. Dan Firdaus Syafiq, macam mana decentralized and mathematical complexity measure fraud, money laundering, speculation activity, at least fiat money ada central bank to regulate. Okay, masa saya cakap tadi, okay, first, of course, mana-mana instrumen pun takkan lari daripada orang nak money launder, orang nak buat scam. First. Second, dari segi crypto punya sistem, apa yang crypto sistem ni buat supaya tak ada berlaku fraud, saya cakap tadi, menggunakan sistem blockchain. Okay, sistem blockchain ni memang sangat complicated kalau nak explain sekarang. Secara general dia menghalang berlakunya penipuan. Okay, dari segi digital lah, semua benda semua berlaku digital. So sistem dia terlampau complicated, terlampau banyak, terlampau transparent, terlampau banyak history dia kena ikut, menyebabkan kalau nak seorang tu tipu, memang sistem tu tak ada jalan. So memang boleh detect lah. Okay, tuan-tuan mungkin boleh google lah untuk lebih lanjut mengenai how blockchain works. Okay. Okay, Tuan Hafizuddin, dua-dua penting. So betul actually crypto ke fiat ke, kita tak payah pening-pening kita nak pilih mana, kita pilih dua-dua. Okay. Dan dua-dua actually kita tak perlu side mana-mana pun. So kita pilih dua-dua, kita buat duit dekat dua-dua. Okay, inilah sepatutnya. So untuk fiat, kalau kita nak beat the inflation, kita boleh banyak cara. Salah satu cara dia, kita boleh invest dekat unit trust, stock market. So untuk cryptocurrency pula, bagi yang ada kekuatan untuk hold, bolehlah hold. Mungkin rasa cryptocurrency ni boleh pergi jauh, hold lah, bolehlah hold. Ataupun kalau nak buat easy money, lebih senang kalau trade. Okay. So saya cakap, kita tak pening-pening nak pilih mana, kita pilih dua-dua, kita buat duit dulu kat dua-dua. Cumanya cara nak buat duit ni kita kena belajar lah. Tak ada benda yang boleh datang, orang cakap apa, duit ni tak datang senang lah, boleh datang bergolek. So just do your own research, do your own study, find any class ke, any free material ke, any paid material ke, or whatever to learn. Okay. So that's all from me. So kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh letak dalam komen. Okay, kalau tak ada, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada semua pendengar yang mendengarkan sharing saya pada malam ni, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan, kalau ada apa-apa soalan yang saya tak dapat jawab, dan apa-apa kata yang saya memberis hati mengenai pihak, saya minta maaf. Dan itu sahaja daripada saya, dan kita jumpa lagi next time. Okay, Assalamualaikum.